درس اليوم في la conjugaison. Avoir et être au présent de l'indicatif. Avoir et être au présent de l'indicatif. هذوما الأساسيين في la conjugaison خصك ضروري تكون حافظهم عاد تبدا تهضر على التصريف ديال الأفعال. ونشوف لي فيرب ديما كيعطيوك مجموعة من الكلمات وكيخليك انت تميز فين هو الفعل فهادو. حنا ندورو لهم الأفعال. visiter زار فعل. la fête العيد ماشي فعل اسم. rougir حمر فعل. la culture ثقافة اسم. la visite الزيارة اسم. fêter احتفل فعل. être فعل. l'été الصيف اسم. avoir فعل. prendre فعل. لاحظتوا بأننا درنا دوائر على كاع الأفعال. راهو هاد النص aujourd'hui اليوم on a عندنا le verbe avoir on a عندنا une sortie عندنا خرجة à la foire في la foire بلاصة ديال الألعاب de l'artisanat ديال الصناعة التقليدية nous sommes حنا dans le bus scolaire حنا في الحافلة المدرسية mais ولكن Ambre est en retard ده اسم شخصي Ambre est en retard Ambre راه معطل mais لكن pourquoi tu es en retard علاش انت معطل demande le professeur هاد الجملة قالها le professeur هو اللي سألو قالو علاش تعطلتي Ambre a les larmes aux yeux Ambre عنده الدموع في عينيه. قال لك شنو مطلوب منا écrire l'infinitif des verbes conjugués. كتب الأصل ديال الأفعال المصرفة في النص. هاد النص الأفعال اللي مصرفة غنكتبوا الأصل ديالها. نعاودوا النص. Aujourd'hui on a هو le verbe avoir une sortie à la foire de l'artisanat. Nous sommes ثاني هذا le verbe être dans le bus scolaire mais Ambre est le verbe être en retard. Mais pourquoi tu es le verbe être en retard demande le verbe demander c'est elle demander le professeur Ambre a le verbe avoir les larmes aux yeux avoir être demander avoir هذوما الأفعال اللي مكونجيغين في النص حنا رديناهم في الانفينيتيف. remplace سؤال تركيب remplace عوض Ambre par Ambre et Mamoun. شنو الغرض من هذا التعويض هذا هو اننا نديرو الجمع نحولو المفرد Ambre واحد بوحدو الأمبر اي مامون يعني الجمع يعني جوج ناس في الفرنسيه ما كاينش المثنى كاين الجمع مباشره كتفوت واحد كتولي في الجمع. et redit la dernière phrase هي هذه la dernière phrase Ambre فين وصلنا remplace Ambre par Ambre et Mamoun et redit la dernière phrase. مثلا هنا Ambre a les larmes aux yeux Ambre عنده الدموع في عينيه a مفرد غنعوضوها نديروها جمع غتولي هاد Ambre et Mamoun ont عندهم les larmes aux yeux عندهم بجوجهم كيدمعوا باغيين يبكيو ont a ولات في الجمع ولات on هاد a هادي ولات في الجمع on. De quel verbe s'agit-il من فعل هذا il s'agit du verbe avoir. فاش مصرف à quel temps est-il conjugué il est conjugué au présent مصرف في الحاضر الزمن الحاضر. رابعا conjugue le verbe avoir صرف فعل avoir conjugue le verbe avoir au présent de l'indicatif à toutes les personnes. نصرفوا le verbe avoir في toutes les personnes مثلا première personne singulier deuxième personne singulier troisième personne du singulier première personne du pluriel deuxième personne du pluriel et la troisième personne du pluriel. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont.
Remplace. La cinquième question, remplace tu par vous. Et redis la question du professeur. نعوضو tu vous. لأن في المفرد كتكون tu وفي الجمع كتكون بحال أنت أنتم. Mais pourquoi tu es en retard؟ علاش انت تعطلتي؟ هنا نقولوا mais pourquoi vous êtes. ملي كيكون جمع نقولوا vous êtes en retard. علاش نتوما تعطلتوا؟ De quel verbe s'agit-il? Il s'agit du verbe être. À quel temps est-il conjugué? فين زمن مصرف هذا le verbe être. Il est conjugué au présent. راه مصرف في الزمن الحاضر، غير هنا مفرد وهنا ولا جمع. سادسا conjugue le verbe être au présent de l'indicatif à toutes les personnes. قبيله درنا التصريف ديال le verbe avoir، دابا عندنا التصريف ديال le verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. ضروري تحفظوهم، هادو أول حاجة كتبدا بها la conjugaison. هنا quand se passe l'action غتكونشي تجاوب الصحيح. l'action الفعل فوقاش كيوقع، واش في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، واش في le passé le présent ولا le futur. الفعل كيوقع في الحاضر لأن دابا كيبكي سميتو، دابا جاو معطلين، دابا كيبكي سميتو شنو الاسم ديالو تنسى ليا، امبر. le présent de l'indicatif الزمن الحاضر في le mode indicatif. être هادو ضروري تحفظهم، ديرهم قدامك وبقى تحفظ فيهم تيدخلوا الراس. être بحال تقول أكون. je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. le verbe avoir. j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. حفظها كاع الأغنية. j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. هنا ثامنا conjugue les verbes au présent de l'indicatif. نصرفوا الأفعال في الحاضر ديال l'indicatif. pour se préparer à la fête de العيد، باش نوجدوا الاحتفال ديال العيد ولا العيد كما les enfants الأطفال الأولاد ont، ما قلناش لأنها جمع. ont le verbe avoir troisième personne du pluriel. ont ها هو le verbe avoir صرفناه. ont تلاحظ les enfants راه بحال كتقول il avoir ها avoir لاحظ avoir ها avoir. ont les enfants ont هاي ils ont de belles tenues traditionnelles. ils le verbe être هنا ils لاحظ ils sont حنا اعتمدنا على هذا الطابلو ديال الكونجوغاسيون وبدينا نخرجوا. ils sont le verbe être tous contents. ما شرحناش les enfants في العيد. les enfants ont de belles tenues traditionnelles، عندهم لباس تقليدي زوين. ils sont وهم tous contents، كلهم tous contents فرحانين. nous مع le verbe avoir. شوف nous مع le verbe avoir. nous avons des invités، عندنا ضيوف pour ce soir لهذا المساء. dit la maman الأم تقول، يعني كتقول للولاد. dépêchez-vous c'est le rien. vous êtes شوف vous مع le verbe être. voilà vous êtes en retard، نتوما معطلين. وهكا نكون ختمنا الدرس ديال اليوم.